presentación, con las disculpas del caso. Creo que la cena de anoche está haciendo efecto esta mañana. Entonces, con las disculpas, también en honor a su puntualidad, y bueno, media hora después estamos iniciando. Les doy la bienvenida a la sesión administrativa de FOCAL, que lo estaremos desarrollando durante toda la mañana. Tenemos varios temas que debemos tratar, así es que como primer punto de la agenda, justamente ya están las presentaciones tanto del presidente de la IPSASB, ¿verdad? Y también el presidente de CIPA. Entonces yo cedo ya la palabra y bueno, después le voy a explicar un poco también el pequeño obsequio también que le estamos entregando especialmente a los representantes de las contadurías, para que entiendan el significado también de nuestra guampa, en este caso, es lo que le llamamos, ¿verdad? Nuestra guampa del Tereré. Bueno, ya dejo la palabra a nuestros ponentes y bueno, gracias a todos. Good morning, everyone. Thank you very much, Marie-Thérèse, for that kind introduction. And also, just to say thank you very much for the wonderful entertainment last night. It was fantastic. We really enjoyed it, so thank you very much for that. And also for all the other arrangements over the last couple of days. We've really felt very welcome. In terms of this presentation, it will be in two parts. Actually, we will the other way round to the order on the agenda that you have. So I will talk a little bit to begin with about IFAC, the International Federation of Accountants, and its work in relation to the public sector. And then the second part of the session will be about the work of the Chartered Institute of Public Finance and Accountancy, CIPFA, that you've already seen something of, but to talk about our work in relation to stronger public financial management around the world, and hopefully both sessions will be relevant in terms of the fantastic work that I think is being done across Latin America in terms of the introduction of accrual and the development of public financial management. And I think listening to the presentations that you've all been making over the last 2 days, I already thought that there was a lot of extremely good work going on in Latin America based on the initial visit that I made with Andreas Bergman at the start of my term as IPSASB chair, when we visited Chile, Peru and Colombia earlier in the year. But I think I've come away even more impressed by the work that's being done, and it really has been a great privilege to listen to what you've been saying. So I hope that what we will talk about, both in terms of IFAC's work and also then CIPFA as a professional accountancy organisation affiliated to IFAC, that will perhaps help give you some ideas about areas that will help and support the reforms that you've been making. I should also say that the first presentation that I will give will be in my role as IPSASB chairman, Presidente del Comité de NICSP. That takes up, or I'm paid for that, for 75% of my time. There was a bit of a joke between Andreas and myself about 75% of more than, what was it 75% of? Andreas thought it was 75% of 200%. The other 25% is actually, I still have a role as chairman of standards for CIPFA, and I'll explain a bit more about that role. So the second part of the presentation I will share with my colleague John Matheson. I will take one hat off and put my CIPFA hat on.
So then in terms of the first part of the presentation in relation to IFAC, the International Federation of Accountants jurisdictions, but also a number that actually are much more widely known and working across many different countries. And as an organisation, it supports the work of 4 independent standard-setting boards for professional standards for accountants and accountancy, and the International Public Sector Accounting Standards Board is one of those 4 boards. It also supports the work of the International Audit and Assurance Standards Board, and then there are 2 other boards which are concerned with the work of accountants in terms of the profession. So the Education Standards Board and all the member bodies of IFAC are required to comply with their standards for the education of accountants, and also the Ethics Standards Board for accountants, which sets the standards for all of us to work to as members of professional accountancy organisations. I think it is very important, and sometimes there is a perception about IFAC as an organisation that it is a private sector organisation, and that it's, if you like, it's by accountants for accountants. The fact that a lot of work has been done over the last 10 years or so, maybe a little bit longer, in terms of strengthening the independence of the 4 standard setting boards, I think is very important. And certainly Thomas Muller-Marquez-Berger talked about the work that's recently been done in relation to strengthening the independence of the IPSASB in relation to the creation of the Public Interest Committee, and I'd like to acknowledge in particular the work that Svetlana has done in helping us set that up, and I think it's becoming very obvious that the 4 organisations, the co-chairs from the World Bank, the IMF, OECD, and the International Organisation for Supreme Audit Institutions, I think that is very important in terms of ensuring that IPSASB is working in the public interest. And by that we mean that it is actually being transparent about its work, that it's using the input from its stakeholders, that it's responding to the needs of its stakeholders, and by its stakeholders, all of you are very much part of our stakeholder group, which is behind what I've been saying in terms of we really want to engage with you, and certainly me being here I think is just one token of that, but that is very important. And I think certainly my experience of the PICS work so far is I think it's being done very constructively. It is giving us a good degree of challenge, so I would like to thank those organisations for what they're doing in relation to IPSASB's work. And then Thomas Muller-Marquez-Berger obviously mentioned the establishment of the Consultative Advisory Group for IPSASB. And I think that again is another very important way of getting input to our work as a board and making sure that we really are operating in the public interest. Now, one of the areas, and this is, I'll move on to the next slide in a minute, is actually that there is a debate about, is with the reinforcement of the independence of the standard setting boards, is who should be responsible for encouraging adoption and implementation. If you remember back to my presentation on Wednesday, which actually seems quite a long while ago at the moment, we seem to have covered a lot of ground over the last 2 days. I mentioned the third part of IPSASB's work, which is raising awareness of the IPSAS and the benefits of their adoption. But that is actually a relatively limited role in terms of then responsibility for implementation resting elsewhere. And clearly you are all playing a very active role in terms of your own jurisdictions. But who else is working in that space? And so clearly
organisations like the IDB, like the World Bank and so on, as we've seen over the last couple of days of playing a tremendously powerful role in terms of promotion, in terms of supporting implementation and so on. But it also shows that there are a lot of organisations involved in that space. And the other part of IFAC, the non-standard setting boards, is also playing its part in that through a promotion campaign called Accountability Now. And what Accountability Now is trying to do is actually really sort of bring that, or help to bring the coalition of the organisations together worldwide that are actually trying to promote strong public financial management. Really in that it's trying to act as a catalyst, recognising the fact that there are so many other organisations that are part of that, but it is trying to create awareness of the benefits of the adoption of accrual, and I think also to sort of help people to raise awareness, to act as a catalyst for change, and it's working on a regional basis at the moment, so it's held a number of events. There was one in the Caribbean recently, really to sort of raise that awareness amongst particularly the sort of, if I can call them, the non-accountants within government, and also politicians and opinion formers. So certainly that is a source of some of the sort of more general arguments in favour of accrual accounting. They're providing the resource via the website. And I know that in terms of having done the initial work in terms of raising awareness, one of the discussions at the moment is what more should IFAC be doing in this space through Accountability Now. Which tools, what information and so on should be provided. And I think that's one of the areas where they would very much welcome your thoughts as people who are working in individual countries and recognising that you're the people that actually know who are the decision makers, how to get decisions made, how to get support. But there's more to it than that, and really it's trying to actually act as to coalesce the resources from around the world and the increasing knowledge from around the world. So that's what Accountability Now actually is, but certainly I know that they would welcome your input and your ideas in terms of where they should go next. In terms of, those are just a bit more of the background. I think the photo there, for example, was taken at an event that was held last autumn in Abu Dhabi. So really this is happening around the world, and there was an event in Senegal, one in Ghana, and so on. So really, they're trying to raise the awareness. I think in Latin America, the Crescera event has been, quite important over the last few years, and certainly IFAC plans to continue participating in that. I think my colleague Kelly Yannaru came and talked to you earlier on in the year about the trainer material that IFAC has actually developed in relation to the implementation of accrual. Certainly, I think that's something that we're aware we will need regular updates, but it certainly is available as a resource at the moment. And I would encourage you to contact IFAC via Kelly. Kelly's details are at the end of the slide. Also, if you've used it and you have feedback on it, I know that we would welcome that. So, please do, provide that feedback to us, because we do want to make sure it remains up to date and it is actually doing what was intended, as supporting your work in terms of training and adoption. And then finally, this is very much an area that is dear to Kelly's heart, is the translation. I mean, it's certainly, I think, one of those. It was interesting. I was having a conversation on the way last night with Dimitri in terms of how we set our standards and the fact that
the formal working language for IFAC is English, which is very challenging. We recognise that in terms of input, from those whose native language isn't English. I think it's also, so we're certainly working to try and facilitate input into the IPSASB meetings through the agendas being more concise, the issues being better focused, so and then allowing input into meetings. And I know that's something Araceli and I are having a conversation about in terms of how we help her to input your views, but I would certainly encourage you to make sure that you do keep a lookout in terms of our website, and the board meets 4 times a year, and if there are particular projects there that you would like to take an interest in, then please, I'm sure Araceli wouldn't mind me saying, either use her as the contact point or use me as the contact point, because we do want your input into those standards, and it's much easier to do it during the course of the development of standards than it is at a later stage. And it may be a lot easier to drop Araceli an email, or have a conversation with her as a way of saying, look, there really is a very serious issue, and this is the practical impact if you make this approach. So I would say, please do contact Araceli, also contact me, and between us we'll try and make sure that your views are actually put into the board's discussions. Having said that, when we do actually publish material, I think making sure that the translations are authoritative is really one of the concerns that IFAC has. It's an area of evolution at the moment in terms of how the material is actually made available. The 2 concerns that IFAC has in this area are that the material is authoritative and that it's available to you. They really want to, IFAC as an organisation really wants to make sure that this material is available to support implementation, and that there aren't any impediments to adoption of the standards around the world. And obviously there is some formality in it that they've introduced in terms of licensing arrangements and so on, but that's intended to make sure that there is a consistency around the process, and very much not to act as an impediment. Although there is, there are sort of license fees that IFAC does require, they're relatively small, and there's discretion in terms of the level that those are at. So, but those go back into the standard setting process. The key is that the material is very much available to you. And I think, probably it's fair to say, if you've got thoughts on other areas where IFAC could actually provide more support, certainly either I or Araceli, I think, would be very happy to get your comments. So I think I'll probably finish at that point in terms of talking about IFAC and the work that it's doing. And through you, Madam Chairman, if there are any questions at this point in time on IFAC's work or IPSASB's work, then I'm very happy to take those. Thank you. Si hay alguna consulta con relación, sí, ya hay varios anotados, acá también Oscar, así que vamos a ir pasándole la palabra. ¿Puedo empezar? Buenos días, ¿me escuchan? Buenos días, ¿me escuchan? Buenos días, ¿me escuchan? Ahora sí. Bueno, primeramente, agradecer la extraordinaria recepción de anoche. El evento totalmente ha superado nuestras expectativas, así que muchísimas gracias, María Teresa, Teresa, y a todo su grupo, que estas cosas no se hacen uno solo, usualmente hay un equipo detrás
Así que muy agradecida también con todos sus colaboradores. Me llamó la atención el hecho, yo no sé, de que el material está en inglés y que cuando se traduce, ¿cómo saber si la traducción ha sido correcta, si ha sido buena? Entonces la pregunta era eso, no sé si hay alguna unidad dentro de IFAC a la cual uno puede mandar los documentos y ellos revisan si la traducción es correcta, si tiene el contenido, o solo hace uno la traducción y la pone a la disposición de Focal en la siguiente reunión. ¿Cómo procedemos en esos casos cuando quisiéramos traducir algo y contar con el apoyo del sello de Seal from IFAC? To do is make sure that there are authoritative translations available that are as up to date as possible in terms of the standards. The responsibilities for producing the translations vary according to the language and also to the area within the world. So, you know, for example, in terms of Spanish, and I apologise, I'm not as close to it as maybe I should be, but in terms of whether there's you know, Spanish for Latin America as opposed to Spanish for Spain, and I think there are, you know, there are technical issues in terms of translations and so on. But what IFAC is trying to do is make sure that there is an authorised version of the translation, and that translation is done with input from professionals who understand the nuances, and I think perhaps Carmen Palladino has been involved in that process. Maybe I'll ask Araceli just to provide you with a bit more background on that. But so the team that Kelly Anaru leads in New York actually acts as a focus and has agreements in place for the authorised translation of the material, so that there is an authoritative source of the material. I don't know, Araceli, do you want to comment a little bit more? Sí, muy buenos días. Definitivamente la documentación primaria o origen oficial es en inglés. No obstante, IFAC tiene un comité de traducción, que en ese comité hay varias nacionalidades donde se revisan estas traducciones. Creo que Kelly forma parte de ese comité también para el apoyo de la traducción de los documentos. Es más, los dos manuales de estándares de contabilidad, de normas, recientemente se acaban de traducir. Son dos manuales, dos tomos, traducidos del inglés al español directamente, porque en el Word hay todas las nacionalidades y se hace un trabajo de traducción muy estricto, ¿no? Y toma por lo menos documentos oficiales del Word, toma más de un año para que salga la traducción en muchos casos, pero son documentos extensos, pero cuando sale han pasado por un filtro bastante estricto y no obstante el español nuestro tiene muchas definiciones particulares, algunas frases, algunas palabras. Por ejemplo, se habla mucho del devengo, del devengado, del acumulado, ¿no? Y yo creo que, como dijo Ian anteriormente, a través de nuestra silla, las dudas las podemos puntualizar directamente al IPSAS Board cuando haya consenso, por ejemplo, de este foro que tenemos representación de varios países. Si hay consenso en alguna palabra, alguna frase, la discutimos como equipo acá y la podemos llevar al board de IPSAS para su evaluación final. Me parece que puede ser un mecanismo que puede funcionar.
Yo quisiera referirme a un tema tributario que se presenta de carácter administrativo cuando tanto el Jasmine Foundation como el IFAC nos facturan los derechos de la cesión de derechos para la publicación de las normas, para el uso de las normas. En los contratos se establece, ¿no?, que la facturación es una facturación que no está afecta ni debe ser afectado por los impuestos internos de cada país. Entonces eso genera un problema administrativo en el momento de efectuar los pagos. Entonces, y retrasa o complica, ¿no?, el cumplimiento de nuestras obligaciones con ambas entidades. Entonces, la recomendación y lo usual en estos casos sería que ellos facturen, incluyendo la deducción del impuesto. Pero que técnicamente se le llama el withholding tax, hay otras denominaciones también para ello. Y creo que con eso se soluciona muy fácilmente la demora, el retraso, ¿no?, en la afectación, en el pago, ¿no?, de los derechos que hay que hacerlos anualmente. Practices evolving, and I think that's something where if the way in which the agreement is framed at the moment, and therefore the process in terms of payment is causing administrative problems, then I would suggest that you raise that matter with Kelly directly, and then see whether something can actually be done about it to actually make it work better. Because I know from working with her that although, you know, we're trying to be very clear and rigorous about the use of the material, she is very concerned that there aren't unnecessary impediments to adoption, and that does sound like something where it may be the way that the contract's constructed or so on at the moment is causing, you know, something unnecessary, that if it was just phrased slightly differently or the administration was slightly different, that would remove that barrier. So I would raise that issue with Kelly directly and see whether we can get a change made in the agreement. And I would say that, you know, I think that applies not only to that payment, but if there are other things that are causing, you know, what appear to be, you know, unnecessary problems, I would raise that, and I think, you know, she will be, you know, very open to sort of suggestions and working around things to make things work for jurisdictions. So I will actually see Kelly on Tuesday next week. So I'll mention to her that there is an issue, and if you want to follow up, you know, with an email, you know, and if you want to copy me in, that's fine. We'll see whether we can get that sorted. No sé si hay alguna otra consulta, porque yo probablemente entonces voy a adelantar, creo que estaba ya para la agenda en un horario posterior, ya que estamos hablando justamente sobre el tema de los pronunciamientos y las normas internacionales, que mejor consultar directamente con el presidente. Había una inquietud, y de hecho que es una inquietud que tenemos todos los países con relación, y vuelvo a repetir, vamos a adelantar la agenda, sobre el último pronunciamiento de empresas públicas en materia que nos afecta a nosotros, tanto en las normas internacionales, qué normas internacionales le afectan a las empresas públicas, y el tema de consolidación, que es lo que tenemos todos los países como ente rector y consolidador del sector público. Un poco para contar también la experiencia de Paraguay, nosotros consolidamos no solo inclusive las empresas públicas, le consolidamos al Banco Central, le consolidamos a las entidades financieras, a las entidades de seguridad social, a las universidades nacionales, que no me preocupa mucho porque prácticamente ellos se rigen por nuestras normas, pero básicamente
actualmente, inclusive las empresas públicas están cumpliendo lo que establece la normativa contable del Ministerio de Hacienda. Entonces, justamente Andreas en su presentación estuvo hablando también sobre el tema de empresas públicas. Y básicamente, para que nos pueda comentar un poco más sobre este último pronunciamiento y lo que a nosotros nos afecta desde el punto de vista legal, ¿verdad? Sabemos muy bien que la NIC-SP no aplica para las empresas públicas. Ahora, ¿son realmente empresas públicas? Nuestras empresas públicas, esa sería la pregunta, ¿verdad? Porque de repente leyendo las características de las empresas públicas, vemos, por ejemplo, en mi caso, ninguna cotiza en bolsa. Sus tarifas están subsidiadas. Está controlado por el gobierno porque definitivamente es el presidente de la República quien está estableciendo quién es el presidente de esa empresa pública. Entonces, un poco para que nos pueda aclarar. Y no sé si hay alguna otra consulta adicional que está relacionada a este tema para que nos pueda responder justamente Ian. Gracias. Sí, a todos. Justamente con lo que dice María Teresa, es algo, una inquietud que también tenemos en el Ecuador. Actualmente tenemos como 250 empresas públicas que aparentemente son empresas públicas. Las grandes podrían ser las petroleras, las mineras, que sí están, hay utilidad, hay beneficio. Pero las otras que han creado últimamente o que no dan rentabilidad, simplemente viven de la asignación presupuestaria del gobierno central. Y sin embargo, ellas, como dice que son empresas, tienen que estar sujetas a las NIC. Entonces ahí yo sí quisiera reconsiderar, porque tenemos un grave problema nosotros como Ecuador para la consolidación contable, porque ellos manejan de otra manera bajo las NIC y nosotros bajo las NIC o la contabilidad gubernamental que se hace. Entonces ahí sí pediría que se revea eso, porque para facilitarnos a los países en el trabajo. Es más, actualmente el presidente ya, justamente viendo que son empresas gastadoras nada más, empezó a eliminar 5 empresas actualmente, y va, no sé si va a haber más eliminaciones de la liquidación de esas empresas. Entonces, esa es también mi moción, por favor, para rever eso. Gracias. Primero voy a aprovechar para agradecer al gobierno de Paraguay y a todos sus equipos de teléfono, especialmente a María Teresa y su equipo por este magno evento que ha llenado las expectativas que considero nosotros todos los países que lo visitamos teníamos, las han sobrepasado. Y en línea con lo que se está tratando, yo quisiera proponer más bien al foro de que nosotros sostuviéramos una conferencia virtual para tratar algunos temas, como por ejemplo el tema que está tratando ahorita. Hay otros temas que se contraponen las normativas legales nacionales contra lo de las normas. Entonces, primero tratarlo al interior, vía conferencia virtual, para luego hacer una exposición que salga del foro hacia el IFAC para ver en qué nos puede ayudar con esta, porque hay una diversidad de temas de que debemos de abordarlo y confrontarlo con el IFAC, a ver qué respuestas nos pueden dar para básicamente hay problemas con el tema de consolidación, limitantes de tipo legal entre las leyes nacionales y la ley nacional. Entonces yo me propondría eso, que tuviéramos una conferencia virtual para que ellos oficialmente nos den qué podrían hacer para poder ayudarnos a solventar esta problemática que tenemos, que no solo es la sino que sin número. Gracias. Adhiero todos los agradecimientos a Techi, a su equipo, a todo el gobierno de la República de Paraguay. Realmente, Techi, nos pusiste la vara muy alto, así que nos va a hacer pensar cómo tratar de no superarte, pero al menos igualarte.
En materia de consolidación, nosotros tenemos un sistema similar a lo que explicaba acá María Teresa. Nosotros consolidamos todo el sector público nacional, financiero y no financiero. En cuanto a las empresas, si bien la ley de administración financiera dice que la contaduría dicta la norma de contabilidad para todo el sector público nacional no financiero, con las empresas preferimos que queden manejándose por los estándares internacionales, dado que de esa manera nos podemos asegurar que pueda existir cierto margen de comparabilidad. Con lo cual, yo creo que la ley de administración financiera, si bien es muy amplia, también en materia de costos, que habla de costos para todo el sector público, creo que queda ceñida a lo que es la administración central y los descentralizados. Dejamos de lado los fondos fiduciarios, algunos entes públicos y básicamente las empresas. Pero hay un apartado que realmente nos preocupa y también que son las empresas binacionales. Porque las empresas binacionales, por los propios tratados, están sobre las leyes nacionales. Con lo cual, nosotros acá tenemos Yacyretá, que compartimos con nuestros queridos hermanos paraguayos, y cuando el Contador General de la Nación le pide el balance, la presidencia de Yacyretá me ha contestado que como son una empresa binacional, están por sobre la ley nacional, no tiene por qué reportarme el balance. A lo cual se le tuvo que contestar que no se lo pido en función de la ley, sino se lo pido como contador de la República para poder integrar parte de ese patrimonio a los estados contables. No creo que ese aspecto de la consolidación de aquellas empresas que ya superan el ámbito nacional debe ser un capítulo considerado con un poco mayor nivel de detalle. Gracias. Thank you very much for those questions. I think this really does show why having these kinds of conversations is very good, and I entirely understand your concerns in terms of this sort of potential issue in terms of where you apply the private sector international financial reporting standards or public sector IPSAS, and actually is there a conflict between those two? So, as I explained on Wednesday, what we've tried to do is actually clarify the intentions in terms of, from IPSASB's perspective, in terms of who we are setting standards for. And the problem that we had created within the IPSASB literature from a very early stage was we had a term government business enterprises. So the idea was that the standards were set for public sector organisations that were not acting on a commercial basis, so entirely acting entirely commercially. So we developed that term very early in the board's existence, and this is maybe going back around 20 years to when we first started setting standards. We became aware that having that terminology had created a problem because, for example, it wasn't clear whether it was intended to be the same as the term public corporations in government finance statistics. The three sectors from the public sector in terms of central government, local government, public corporations. Actually, there was a difference in that definition because when you look at what the GFS manual means by a public corporation, actually, essentially, there's a 50% test there in terms of generation of returns and so on. So it actually includes a broad range of organisations that some of which are really acting on a subsidised basis rather than on a full commercial basis. And we felt this was actually confusing then having another term, government business enterprises, that was something that was different to that. So what we've done is to remove the term government business enterprises from our literature and instead to actually make a statement about the types of organisations that we think we're taking into account in terms of setting standards. And in doing that, we recognise the fact that
whilst we're setting standards that are intended to be applied globally, essentially it's for each of you in your jurisdictions, knowing what you know about the organisations, to decide whether in terms of their activities, IPSAS or IFRS is the most appropriate framework. Where organisations are working purely commercially, they have commercial shareholdings and so on, then we think it would be perfectly proper to apply IPSAS, but to IFRS. But that is your decision as to whether that's appropriate or not. Now, is there a conflict when you actually are doing a public sector consolidation? Our view would be that no, there isn't, because of the way in which IPSASB develops its standards. And we have a formal policy statement about how we develop our standards, and we will look at whether there is a relevant standard from the International Accounting Standards Board in that area before, as part of our initial work. And we will look at that standard and say, well, is this essentially the same transaction that the public sector enters into as the private sector enters into? And the most basic example would be the fact that the public sector employs staff, and that's the same as the private sector. So actually the way in which you account for those should be the same. Therefore, if you like, the IPSAS on employment benefits actually is very much the same as the IFRS. When within our policy process, we will look at the situation in this particular type of transaction and say, is it the same? Do we need to provide some more context for the public sector because things work slightly differently, even although it is essentially the same transaction? Or actually, do we need to change the IFRS in some way for the public sector context? If we think it's definitely different, or there isn't a relevant standard, like for example taxation, then IPSASB will develop its own standard. But because of that process and the way in which we go through it, there shouldn't be a conflict if you have organisations that are applying IFRS, because they will be having either the same transactions or they will be accounting for them in essentially the same way as the public sector is, where they are the same transactions. So when you actually then come to consolidate, actually there shouldn't be a problem, because the standards are essentially consistent where they need to be, or you have different standards, for example, for taxation. There isn't something that is a source of income for a state-owned enterprise operating commercially. And certainly I saw that when I was leading the consolidation, the whole of government accounts for the UK public sector. We had exactly that situation, that we had some organisations that were operating entirely commercially and using IFRS. Others, elsewhere in the public sector, essentially we were applying IPSAS. And there never has been a conflict in terms of that consolidation, that the full public sector consolidation has been audited and signed off by our Controller and Auditor General, and who's looked at the accounting treatments, and there he has never seen any conflict in terms of the approach that we've taken. So I think a rather long answer, but essentially, because of the way in which IPSASB sets its standards, there shouldn't be a conflict between whether organisations in their own accounts are applying IFRS, if that's appropriate for the commercial context, or with the rest of the public sector, if essentially you're using international public sector accounting standards. There may be some conflicts where you have a mixture where you're using national standards for certain organisations, and I think that's where clearly you need to look very carefully at what the context actually is, and I would say see whether actually the national treatment could be brought into line with the appropriate IPSAS or IFRS to remove that conflict. But where you're using IPSAS or IFRS, I don't think there will be a conflict. Now, certainly then
the way in which the standards are applied in the jurisdiction is very much a matter for the legal framework in that jurisdiction. And I think it would certainly be interesting to see amongst the jurisdictions in Latin America the different approaches that are being taken, in terms of, is it in the constitution, is it in a law, is it in regulations made under a particular law. I think where possible, it's important to put the detail in regulations, because things do change, and certainly we saw some examples over the last couple of days where difficulties have arisen because of things being enshrined in the constitution or whatever, and it's always the case that when a law is drafted, there are various arguments and so on that take place during the development of the law until it's finally published, so that there may be problems created through that. And I think there was a very good example in Paraguay, I think you mentioned. I think exchanging that practice would be very good, and that might be something that FOCAL as a group could actually facilitate. I'm sure certainly, either I or possibly Andreas, given his overview of what's going on, would be, willing to participate in that. But I think that's something that maybe, FOCAL could actually sort of facilitate. Just one comment in terms of, the point was raised about, I think, banks and so on. As I mentioned in my presentation, we have this week published a consultation paper on public sector financial instruments, and depending on the structure that you have in your jurisdiction, the sorts of relatively specific types of public sector financial instrument covered in the consultation paper, it may well be that those are relevant in terms of the central bank. So that's why we've given a longer consultation period to try and get that input, because these items aren't covered by IFRS. They are specific to the public sector. The issue of currency and coinage in jurisdictions, holding gold as a reserve for the country, and also the transactions with the International Monetary Fund are very particular to government, even if actually they are operated through the central bank. So that's an area where we are providing some specific guidance where there isn't any guidance before. Now, the point that was raised in terms of binational organisations, I think that's an interesting interplay there in terms of probably, I think we do have some guidance within our standards on where you have a shared interest in organisations. So there is some guidance there in the standards, but again, it's a question of, can the standards that we've set on a global basis then be applied in the particular context within the jurisdiction? So I think we've provided some principles, but it's actually how that's how that's applied in practice. And it's also this question about the legal framework and how that works as well. So I hope I've answered all that's raised. Las respuestas que nos ha dado Ian con respecto a la consolidación de empresas públicas y este dilema que hay, ¿qué es una empresa pública para cada uno de nuestros países? Y yo creo que también esto me llama la tarea, porque las próximas conferencias que debemos hacer sobre temas del grupo FOCAL, creo que este es un tema interesante, porque uno de los puntos que ya observó ahora al final de su intervención es que cómo hacer la distinción entre una jurisdicción y la otra, cómo hacer la distinción entre un propósito, un gobierno, para poder definir por qué quiero sacar del gobierno central esta actividad en particular. Entonces tenemos que identificar, tenemos que hacernos nosotros la pregunta internamente en nuestros países, primero, cuál fue la motivación de crear una empresa pública con determinadas características. Segundo, nosotros podemos asesorar, somos técnicos, podemos averiguar, conocemos las IPSAS y conocemos las NIF. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, el problema no es de normas,
el problema somos nosotros. O sea, somos las leyes y las motivaciones económicas, políticas, que no han respondido a condiciones y estándares conocidos, o sea, estándares que ya están allí, ¿no? Por ejemplo, cuando definimos una empresa pública, se define como empresa pública principalmente para generar renta, para generar un retorno de una inversión que a través del gobierno central no puede tener ni el alcance ni el dinamismo administrativo para lograrlo. Entonces creamos una empresa pública, pero no nos hemos preguntado si a esa empresa pública le estamos generando gobernanza, si tiene autonomía financiera, si va a generarle mayores aportes al Estado, si tiene esto, si es un sujeto de crédito donde su propio balance es la garantía para ese como sujeto de crédito, ¿no? ¿Por qué? Porque si no nos hacemos esas preguntas, vamos a caer en otro problema cuando queremos consolidar, que estamos consolidando pérdidas, que estamos consolidando balances netos no reales o que están generándole un efecto contrario al propósito de crear una empresa pública, ¿no? Entonces, yo creo que definir como mínimo unos indicadores de autonomía financiera o económica, esto nos ayudaría o ayudaríamos a nuestros ministerios de finanzas a tomar mejores decisiones y a evaluar si, como lo está haciendo Ecuador, que ha dicho que ha tenido que ir cerrando o fusionando algunas actividades reconocidas como empresas públicas. Por lo tanto, yo creo que ese es un ejercicio que pudiéramos llevarnos de tarea para identificar apropiadamente y después vamos a las normas, porque yo creo que en las normas no está el problema. Efectivamente, la norma no tiene el problema, o el problema no está en la norma, pero el tema es de que ya antes, ¿no? En la aplicación de la MIP para la empresa pública ya han habido problemas. Y yo creo que este pronunciamiento de ahora del IPSAS Board se justifica plenamente, ¿no? El problema va a ser en su aplicación, es cómo aplicamos y cómo entramos en conflicto con los auditores. Que los auditores han tenido un pronunciamiento, claro, antes de este pronunciamiento del IPSAS Board, ¿no? Es que todas las empresas, inclusive las empresas públicas, deben aplicar NIF. Y en la aplicación de NIF en una entidad que no tiene fines de lucro, se genera un problema en la primera aplicación, cuando se ha tenido que reevaluar, ¿no? Los activos fijos de propiedad, planta y equipo. Entonces ahí, por ejemplo, en el sector eléctrico en Perú hemos tenido el problema porque los auditores y pertenecientes a los Big Four, ¿no? Y que son aplicación de interpretación de firma, ¿no? Aplicaban el descuento de flujo de efectivo para efectuar la reevaluación. Entonces, en una empresa sin fines de lucro, ¿no? Que no trabaja a capacidad plena, aplicar el descuento de flujo de efectivo indudablemente que le va a generar, ¿no? Un valor inferior al valor que realmente tiene el construir esa planta generadora. Entonces ahí ya se generó un problema. Entonces este pronunciamiento del IPSAS yo creo que es totalmente razonable, pero su aplicación sí, indudablemente que va a generar bastante problema, ¿no? Se entiende de que vamos a convivir, como muy bien lo dijo Araceli, ¿no? Con un conflicto en la legalidad, ¿no? Muchas empresas tienen una matriz que va a consolidar empresas que aplican diferentes normas de contabilidad estándar, de contabilidad. O salvo que la decisión, y esta va a ser una decisión que nos las han trasladado a nosotros, que
que tengamos que definir de que estas empresas las consolidamos, ¿no?, dentro del sector gobierno, dentro del sector gobierno central, y si pertenecen al gobierno regional, dentro de los gobiernos subnacionales. Entonces ahí vamos a tener ya, para obtener el resultado, efectuar la medición del resultado fiscal, vamos a tener empresas públicas que se consolidan, ¿no?, dentro del sector gobierno central, y empresas públicas que están en otro nivel de consolidación. Vamos a tener resultado de empresas públicas dentro del gobierno y resultado de empresas públicas, no, fuera del gobierno central. Entonces, yo creo que va a haber que trabajar mucho en este tema. Entiendo que el pronunciamiento tiene mucho de lógica, es evidente, ¿no?, pero el problema permanece en la medida de que estas han sido constituidas como sociedades anónimas que tienen un marco legal para aplicación de normas de contabilidad, ¿no?, que responden a otra naturaleza, ¿no? Entonces nos espera, creo que, mucho trabajo, y por favor no nos dejen solos, no nos trasladen, no el mono, solamente pasándonos, diciéndonos, bueno, ustedes son los que tienen que aplicar. Yo creo que acá necesitamos mucho consenso para una aplicación uniforme de cómo vamos a aplicar este pronunciamiento. Y también trabajar con los auditores, ¿no?, porque las sociedades de auditoría tienen que manejar los mismos criterios, y eso se hace muy difícil frecuentemente. Muchas gracias. 47, cuando la Argentina sanciona el régimen de empresas públicas, lo definió como aquellas actividades que sean de interés gubernamental, actividades comerciales, prestación de servicio de interés gubernamental, con independencia si van a generar o no van a generar recursos. En general, las empresas públicas, en todos lados casi todos, son deficitarias, y el gobierno central tiene que salir a atender sus necesidades de financiamiento. ¿Por qué? Porque la mayoría fijan tarifas no en función de sus costos financieros, costos de producción, sino en función del costo social. Con lo cual ahí tenemos un primer elemento que complica un poco el análisis de la gestión de la empresa. Por eso, en las empresas públicas nosotros el aspecto financiero un poco lo dejamos de lado. Un tema que también preocupa, y quizás en Argentina por su estructura federal, es el tratamiento que se le da a las transferencias del gobierno central. ¿Por qué? Porque las transferencias para gastos corrientes no hay ningún problema. Tengo tal déficit de gasto corriente, lo cubro y el resultado es cero. Pero cuando llega una transferencia de gasto de capital, eso se toma como un recurso, lo cual le genera un superávit a la empresa. Ese superávit está sujeto al pago de impuesto a las ganancias. Y ese pago de impuesto a las ganancias, solamente un 45%, número redondo, ingresa a la nación. El resto se tiene que coparticipar a las provincias. Entonces resulta que la administración central quiere financiar el desarrollo de la empresa e indirectamente está financiando los recursos de las provincias. Por eso también a nosotros nos interesa mucho ver cómo se puede llegar a diferenciar ese tratamiento. ¿Por qué? Porque muchas de las empresas lo que hacen, cuando llega el aporte de capital, incorrectamente lo mandan al patrimonio neto, con lo cual no habría ninguna diferencia entre una transferencia de capital para adquisición de bienes de capital como un aporte de capital. Ese es un tema que está bastante discutido y ahí nos está generando algunas observaciones con los auditores de estos entes públicos. Un poquito nada más. Por eso hice énfasis en que cada jurisdicción, incluso es muy importante distinguir entre un gobierno central a un gobierno federal. Definitivamente,
Creo que en Brasil pasa igual, ¿no? En México pasa igual, donde las transferencias tienen distinta aplicación contable dependiendo de cuál es el propósito de esa transferencia, ¿no? Exactamente, o sea, si va directamente al patrimonio, va a capitalizar. Es más, cuando ya se crean estas empresas públicas, ya el Estado las ha capitalizado, ¿no? Les ha perdonado una cantidad de deuda, les ha perdonado una cantidad de gastos, les ha reconocido una cantidad de activos, y esto, por la orientación socioeconómica que tenga, entonces es conveniente crearla como empresa pública. Creo que la parte contable de esta formación estructural de una actividad muy puntual en cada país es lo que va a hacer la diferencia. O sea, aquí no hay una receta única para este tema. Este tema es complejo desde el punto de vista socioeconómico que genera la primera iniciativa de crear una empresa. Después entramos a los elementos financieros y a los elementos de conveniencia o no desde el punto de vista económico y presupuestario, porque el caso que mencionas de la distribución de la renta que genera, ¿no?, esa actividad o ese departamento o estado descentralizado, esto podría interpretarse desde el punto de vista del caso como Panamá o países que estamos centralizados, ¿no? Nosotros creamos una empresa pública que esa empresa genere rentas. Para que esa empresa genere rentas, ¿dónde se ve distribuido el beneficio de esa empresa? Porque el Estado es 100% dueño de esas acciones. Es más, se crean como SA, sociedades anónimas. Y esa renta no se distribuye hacia otros departamentos. Esa renta va al gobierno central y el gobierno central lo canaliza a través del presupuesto general del Estado, ¿no? Algunas de estas empresas incluso pagan por doble vía. Pagan como accionistas, tienen que pagar impuestos, como tú bien lo dices, tienen que pagar dividendos, y además de eso tienen que pagar renta, que es, por ejemplo, la empresa Tocumen S.A., el aeropuerto de Panamá, ¿no? Paga los dos, ¿no? Paga dividendos después de determinado índice y paga y su ratio de deuda y demás, y paga aportes al Estado, ¿no? Esos aportes van a la caja común y la caja común distribuye para todo el resto del sector público, ¿verdad? Y de esa manera hay un poquito de más precisión de cómo se crea, por ejemplo, una empresa pública y aplica directamente, es auditada por auditores externos, es auditada por Contraloría, tiene un puesto con voz y sin voto en la Junta Directiva, y las inversiones tienen que ser aprobadas por esa Junta y así sucesivamente, ¿no? Por eso te digo, las motivaciones son las que van a definir realmente cómo lograr que se canalice lo contable, porque lo contable no está explícito en la ley que las crea ni en las motivaciones políticas que generan esa decisión. Plantear un tema. En el caso de Chile, las empresas públicas se rigen por NIF, pero se nos está dando la siguiente situación, y que ahí yo creo que también ustedes deberían hacer como algún pronunciamiento respecto de eso. ¿Qué está pasando? Que como muchas de las empresas, si bien están definidas como sociedades anónimas, en definitiva, como ustedes dicen, están muy subsidiadas. Apareció la siguiente situación, que la empresa de ferrocarriles, que ellos pidieron para un caso específico, que eran los activos no generadores efectivos, aplicar la NICP específica de esa norma.
y fueron autorizados por el organismo regulador, que en el caso de nosotros es la Superintendencia de Valores. Entonces, a nosotros, desde el punto de vista de la Contraloría, también nos entró la duda cómo va a haber, en este caso, el IPSABI, el tema de que en algunos casos van a empezar a coexistir las dos normas, por lo mismo que conversamos, como tienen muchos subsidios, en algunos casos a lo mejor van a querer aplicar NICSP 23 en una determinada empresa pública. Entonces, creo que ahí también se requiere que el organismo haga algún pronunciamiento de cómo ve esto, de estar mezclando para determinados, porque normalmente son hechos económicos que no se dan en el ámbito privado, por lo tanto la NIF no los recoge. Entonces se va a poder suplir, digamos, para determinados hechos la norma NICSP. Algo, puedo añadir algo a lo que dice. Está trabajando con la norma de contabilidad gubernamental y supuestamente la ley de empresas sí que debe ser con las NIF. Sin embargo, ellas manejan las normas de contabilidad gubernamental, están trabajando con nuestra norma. Y actualmente, hace exactamente unos 15 días, la Contraloría fue a hacerles el examen y ellos vieron que no estaban cumpliendo con las NIF. Hicimos una reunión y les decíamos que prácticamente ellos tienen una asignación del Estado, así como ellos también tienen, ahí están reactivándose, ¿no? Están reactivándose ferrocarriles. Y les hicimos razonar a los señores de la Contraloría respecto a cómo estamos trabajando con ellos y prácticamente estamos en una situación híbrida porque aceptaron nuestras normas para la empresa de ferrocarriles. De igual manera estamos con la empresa de correos que también están trabajando en el SIGER. Pues, estas empresas están trabajando en el sistema de gestión financiera del sector público, en el SIGER. La empresa minera también está trabajando en el SIGER bajo normas de contabilidad gubernamental. Y no recuerdo más, son 6 empresas que tenemos, menos las petroleras, sino ya son otra parte, igual las hidroeléctricas. Pero sí tenemos también ese problema, pero están con las normas de contabilidad gubernamental y esas sí consolidamos. Eso no más que decir.